कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया जो आज दो एग्जाम में से एक करना है। हाँ जी, एनर्जी क्राइसिस वाला करना है। आज वाला नहीं? हाँ, आप मॉडरेटर हैं? हाँ। अच्छा, मैं तो बता नहीं सकता। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you will be fine there. Alhamdulillah. शुक्र है अल्लाह ताला का कि आप बेहतर हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से आप लोगों को? यस डियर। यस मुबाइना जी, गुड। आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है आज तो, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। कल हम लोगों ने बच्चों एनर्जी क्राइसिस किया था, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। वो ऐसा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और लाजमी तौर पर होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम। थैंक यू हीरा जी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के और ज़रूर होंगे। एग्ज़ाम्स तो आप लोगों के ख़त्म नहीं होने वाले और सेंड ऑफ्स जो हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे हर सूरत में, ठीक है। तो उसमें सूरत हाल ये है कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर भी हो रहा है और लाजमी तौर पे हो रहा है। आप लोगों का वो ख़त्म नहीं हो रहा है इंग्लिश का पेपर कि हम लोग कहें कि जी हाँ जी इंग्लिश का पेपर आप लोगों का जो है वो ख़त्म हो रहा है, नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों का होना है इंग्लिश का पेपर, ठीक है जी। इंग्लिश का पेपर का पैटर्न क्या है? वालेकुम सलाम लुबाइना। ठीक है जी, इंग्लिश के पेपर का पैटर्न क्या है, क्या नहीं होता, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो है वो बता दूंगी। और आप लोगों ने अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है, आदि सरगनी जो है वो एब्सेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है वो हम लोग जो है बैठ के पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अभी आज जो है अभी वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा,
تھوڑا سا نہیں، تھوڑا زیادہ سا ٹھیک ہے. اور وہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں جناب کیا کریں گے ہم لوگ نیکسٹ میں جو ہے نا نیکسٹ لیکچر میں کوشش کریں گے کہ ہم لوگ پیپر پیٹرن کو ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے. تو اور اپنے سلیبس کو ڈسکس کر لیں کہ سلیبس کون کون سا آئے گا اور کون کون سا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے بھی نہ ہو جائے گی کہ کشمیر پرابلمس. اوکے. ابھی تو شور نہیں آ رہا ہوگا نمرا آپ کو. ابھی تو میں نے فین آن کیا ہوا تھا، فین آف کر دیا میں نے، تو ابھی تو شور نہیں آ رہا آپ کا نمرا. کلیئر رائٹ ناؤ. نمرا کو شور تھوڑا سا آ رہا ہے. جی نمرا ٹھیک ہو کیا؟ ہیلو ٹھیک ہو کیا نمرا؟ آپ مجھے کلیئر کریں پھر تاکہ شور کس چیز کا آ رہا ہے، کیسا ہے وہ بتائیں مجھے. اوکے کلیئر ہے، گڈ. اچھا جی، ابھی ہم لوگوں نے کل انرجی کرائسس کیا تھا. انرجی کرائسس کے بعد ابھی ہم لوگ جو ہیں نیکسٹ اسٹارٹ کرنے والے ہیں. ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ اسٹارٹ ہونے والا ہے جناب اباؤٹ ٹو کشمیر پرابلمس. ٹھیک ہے. کشمیر پرابلم جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. کشمیر پرابلمس ہم لوگ دیکھتے ہیں. کشمیر کے بارے میں آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے بہت کچھ پتا تو ہوگا ہی آپ لوگوں کو کشمیر کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ کشمیر کس طرح سے جو ہے وہ یا اللہ کریم. جی اوکے ناؤ کلیئر. تو بہت اچھی بات ہے اگر کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو سارا کچھ. تو لیٹس اسٹارٹ دا کشمیر پرابلم. کشمیر از اے لارج ایریا آن دا نارتھرن بارڈر آف انڈیا. کشمیر پرابلم سے آپ کشمیر سے تو سب بھی واقف ہے میرے خیال سے. اپنے چائلڈ ہوڈ سے کیا میں اپنے چائلڈ ہوڈ سے جو ہے وہ کشمیر پرابلم سے واقف ہوں اور دیکھتی آ رہی ہوں کہ کیا کشمیر پرابلمس ہیں کیا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بیٹا آواز کیوں کٹ رہی ہے اکثر نذیر؟ یو آر فیسنگ دس پرابلم آن ڈیلی بیسس. جی ابھی آواز بہتر ہوگی ہے بچوں؟ اب تو آواز نہیں کرنی چاہیے کسی صورت بھی. ٹھیک ہے جی. کشمیر از اے لارج ایریا آن دا نارتھرن بارڈر. کہتے ہیں نارتھرن بارڈر انڈیا کا جو ہے ٹھیک ہے اس میں کشمیر جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے. پہلے آؤٹ لائنس ہوتی ہیں. آؤٹ لائنس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوا بیٹا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے آؤٹ لائنس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو دا اچھا جی. India, it has been the center of dispute between the India and Pakistan since 1947. اور کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہی بلکہ 1947 سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے when the Pakistan came into being the dispute between the India and Pakistan since 1947 it is a center of dispute. دونوں کا جو ہے یہ سینٹر بنا رہا ہے، نقطہ بنا رہا ہے. اور دیکھ لیں 1947 سے لے کر 2020 ہمارے پاس آ گیا ہے تو دیکھ لیں کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ
بن کر کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بچوں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ سارے وہی ایسے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو UHS بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل بھی ان کو لائٹ نہیں لینا کہ ہاں جی کوئی بات نہیں ہو جائے گا, ہم لوگوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس طرح ہے اس طرح ہے, بالکل بھی آپ نے اس طرح سے لائٹ نہیں لینا. ٹھیک ہے. دا Maharaja of Kashmir sold it to India for a small amount of money and announced his decision to make it a part of India. کہتے ہیں ہمارا راجا تھا, ٹھیک ہے, کشمیر میں, جس نے یہ انڈیا کو بیچ دیا بہت ہی چھوٹی رقم پہ, اور کیا کیا, تھوڑے سے پیسوں میں یہ حصہ سارا کشمیر کا بیچ دیا. اینڈ announced his decision ٹو میک اٹ اے پارٹ آف انڈیا, اور کہا کہ اب اس کے جتنی بھی حقدار ہے وہ صرف انڈیا ہی ہے. انڈیا جو چاہے اس کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتا ہے, جو چاہے وہ اناؤنس کر سکتا ہے. In 1947 1947 میں soon after the establishment of پاکستان بننے کے بعد a war started between the Kashmir freedom fighters and India. ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی کشمیر کے درمیان, کشمیر فریڈم فائٹرز, کشمیر کے جو آزاد کے جیالے تھے, آزادی کے جیالے جو تھے, فریڈم فائٹرز آزادی کے لیے لڑنے والے تھے, ان کے درمیان جنگ شروع ہوگی اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہوگی. کلیئر ٹو ایوری ون, سمجھ آ رہی ہے سب کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب بھی ہم کوئی ایسے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہم نے رپورٹ رائٹنگ کی تھی اس میں ہم جو ہے وہ پاسٹ میں ہی لکھتے ہیں ہمیشہ رپورٹ رائٹنگ, لیکن ایسے بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, میموریز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, وہ اس پہ آتے ہیں. کشمیر از اے لارج ایریا آن دا نارتھرن بارڈر آف انڈیا. اٹ ہیز بین دا سینٹر آف ڈسپیوٹ بٹوین دا انڈیا اینڈ پاکستان سنس 1947. دا مہاراجا آف کشمیر سولڈ اٹ, اس نے پھر بھی اس کو پہلے کہتے ہیں یہ ہے کس کا حصہ, اور وہ ڈسپیوٹ کس میں بنا ہوا ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اور کشمیر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پیسے جو ہے تھوڑے سے پیسوں پہ مہاراجا نے اس کو بیچ دیا کشمیر کے ہاتھوں, اور پھر اس سے یہ بھی کہہ دیا انڈیا کے ہاتھوں, اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو فیصلہ کرے گا وہ انڈیا ہی کرے گا, کوئی اور نہیں کر سکتا. تھینک یو لوبائن, ایوری تھنگ از آل رائٹ اینڈ کلیئر, گڈ. اور 1947 میں جب پاکستان بن گیا تب سے ہی یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ایون پاکستان کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں ہے جو کہ کشمیر کے حق میں بولتا ہے, اگر بولتا ہے تو صرف پاکستان نے ہی ہمیشہ اس کے حق میں بات کی ہے. کس کے حق میں بات کی ہے؟ پاکستان کے حق میں بات کی ہے. ٹھیک ہے, کشمیر کے حق میں پاکستان نے ہی ہمیشہ بات کی ہے. لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کلاس, ہوا کچھ بھی آج تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, UN سے اتنی دفعہ بات کی ہے, کبھی بھی کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے, ہمیں اس اسپیچز کا جا کے UNO میں کیا کرنے کا فائدہ, ہمیں ان جو ہے وہ کچھ قرارداد پیش کرنے کا کیا فائدہ. If India is not taking any notice, even the United Nations not taking any action against this problem. ٹھیک ہے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو کشمیری لوگ بھی جو ہیں they want to become the part of پاکستان, وہ بھی جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کشمیری لوگ بھی جو ہیں. تو اب یہ نہیں سارے سلسلے سامنے آ رہے, تو نہیں بات بن پا رہی, تو ویری بیڈ, یہ تو بہت بری بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں, اللہ تعالیٰ سے بیٹا آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, اونچی آواز میں تلاوت کیا کریں. جہاں پہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے بھی مانگیں, دعا ضرور مانگیں, کیا پتہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, جہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مانگیں. جہاں پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پر آپ تمام امت مسلمہ کے لیے, تمام دنیا کے لیے دعا کریں, اور خاص طور پر کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں. وہ بہت ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور اپنے آزاد ہونے پر, اپنے ایک آزاد ملک میں رہنے پر بہت زیادہ آپ لوگ فخر کیا کریں. ٹھیک ہے جی, فریڈم فائٹر آزادی کے متوالے ہیرا ظفر کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. فریڈم موومنٹ اسٹارٹڈ ان آکوپائڈ کشمیر ان 1988. کہتے ہیں فریڈم موومنٹ جو تھی وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی آکوپائڈ کشمیر میں. ٹھیک ہے, آکوپائڈ کشمیر, مقبوضہ کشمیر جس کو ہم اردو میں بولیں گے, 1988. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, فریڈم موومنٹ باقاعدہ طور پر جو سٹارٹ ہوئی تھی 1988 میں ہوئی تھی.
The Indian military soldiers wrote down a tale of cruelty and injustice of Kashmir. कहते पाकिस्तान मिलिट्री सोल्जर्स जो थे, पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्हें जनाब कश्मीर प्रॉब्लम इंडिया मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे, इंडियन मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे, रोड डाउन आर टेल, उन्होंने एक कहानी लिखी ऑफ क्रोलिटी एंड इनजस्टिस इन कश्मीर के इन कश्मीर में जो इनजस्टिस हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, और जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उस पर दास्तान लिखी उन्होंने। द कश्मीर प्रॉब्लम पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, और कश्मीर ने भी इसको बहुत, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसने भी इसको बहुत दफा उठाया गया है। कहाँ पर? ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, कहते हैं कि वर्ल्ड पीस के लिए ये एक ग्रेट थ्रेट है। ठीक है, किस तरह से ग्रेट थ्रेट? जी, क्या कहते हैं ये द कश्मीर प्रॉब्लम पोजेस, कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो डेंजर है, ठीक है, खतरा है, अ ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, ओके। जी, महक को पता चला कि जो है वो नहीं हुई जो चेंज, स्लाइड नहीं हुई चेंज, ठीक है। तो कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, एक खतरे का बाइस है, एक डेंजर है, इन ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, दुनिया के वर्ल्ड पीस के लिए। द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड, इसने जो है वो डिसाइड किया टू होल्ड अ प्लेबसाइट इन कश्मीर। प्लेबसाइट का मतलब क्या होता है? इल्तिजा करेगा कश्मीर के लिए, ठीक है, कश्मीर के लिए इल्तिजा करेगा। प्लेबसाइट होता है इस्तिस्वाब राय देना, इस्तिस्वाब राय होता है द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन electorate on an important public question or such change in the constitution, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वेबसाइट PLEBSCITE जी, इसका मतलब क्या है बच्चों? वेबसाइट इस्तिस्वाब राय द डायरेक्ट वोट of all the members of an electorate important public question or such a change in the constitution.
ٹھیک ہے. plebiscite ادھر اسپیلنگ جو ہے وہ plebiscite کے غلط لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, plebiscite ہوتی ہے plebiscite. اوکے, کلیئر ٹو ایوری ون, اب پتہ چل گیا ہے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری صورتحال ہے. The UNO decided to hold a plebiscite in Kashmir. اس نے کہا کہ ہم جو ہے اس سے ثواب رائے کروائیں گے, ووٹ دینے کا حق ان کو دیا جائے گا. وہ چاہے کشمیری چاہے تو اس میں شامل ہو جائیں, کس میں شامل ہو جائیں, انڈیا میں شامل ہو جائیں, اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. آف کورس دے آر مسلم, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ بھئی کیا ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے. اب یو این او نے یہ ڈیسائیڈ کیا, بٹ انڈیا ڈڈ ناٹ فالو دا ریزولوشن آف یو این او. لیکن انڈیا نے تو انکار کر دیا کہ وہ ایسے کسی قانون کو نہیں مانتا جو یو این او نے بنایا ہوا ہے. کلیئر ٹو ایوری ون. یہ ہماری 7 سلائڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں یہاں پر آ کر. کلیئر ٹو ایوری ون. کوئی مشکل نہیں ہے اتنی سلائڈ بنانے میں. ہاں, آپ ایک دو اور بھی بنا سکتے ہیں سلائڈ جو ہیں. ٹھیک ہے, کشمیر is a large area on the northern border of India. It has been the center of dispute between India and Pakistan since 1947. کہتے ہیں it has been center of dispute, کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے لڑائی کا سبب رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1947 سے. More than 7 million people live in Kashmir. کہتے ہیں 7 ملین لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں رہتے ہیں. But about the fourth of them belong to other religion. لیکن کہتے ہیں فورتھ ون جو ہے اس میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, انکلوڈنگ ہندوازم, جس میں ہندو لوگ بھی شامل ہیں. کلچرلی both the Hindu and the Muslim belong to the same group. کہتے ہیں کلچرل جو ہے, کلچرل لیول, کلچرل ویلیوز اگر دیکھی جائیں ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی, تو there is no much more huge difference between them. کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان بہت بڑا ہیوج ڈفرینس نہیں ہے. ہندو اینڈ دا مسلم belong to the same group. سیم گروپ سے ان کا تعلق ہے, with the same languages and custom, اور ایک ہی رسم و رواج ہے ان کے, ایک طرح کی بولی بولی جاتی ہے. The capitals of Kashmir are سری نگر. کہتے ہیں کشمیر کا جو کیپٹل ہے وہ سری نگر ہے. ان دا سمر, گرمیوں میں. ٹھیک ہے, اب گرمیوں کا ان کا جو ہے کیپٹل کوئی اور ہوتا ہے, اور ونٹر سیزن میں جموں جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بفور دا پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ پارٹیشن ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کی, برے صغیر پاک و ہند کی, این ایبسلیوٹ مونارش, ہندو راجا, رولڈ اوور کشمیر. تو وہاں پر ہندو راجا ہوتا تھا جب یہاں پر پارٹیشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے, دا مہاراجا آف کشمیر sold it to the India of a small amount of money and announced a decision to make it a part of India. تو کہتے ہیں ہاں جی, اب اس کے ڈیسیژن جو بھی لیا کرے گا وہ انڈیا ہی لیا کرے گا. According to the two nation theory, کہتے ہیں دو قومی نظریہ, ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں دو قومی نظریہ کو. جن بچوں نے تو انگلش میں پڑھی ہوئی ہے نا پاکستان اسٹڈی, ان کو کوئی مشکل نہیں لگ رہا ہوگا یہ سب کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری میں کشمیر واز اے پارٹ آف پاکستان. کشمیر کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کا حصہ, بیکاز موسٹ آف اٹس پاپولیشن consisted آف مسلم, کیونکہ زیادہ تر اس کی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے. ان 1947 soon after the establishment of Pakistan, 1947 میں جب پاکستان بن گیا, a war started between the Kashmir freedom fighters and India. کہتے ہیں ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی کشمیر کے درمیان اور انڈیا کے درمیان, فریڈم فائٹرز کے درمیان. کشمیری جو جنگ کی آزادی کے کرنے والے تھے, آزادی کے رکھوالے تھے, اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی. اچھا جی, ویری گڈ رشتہ. آپ کو پتا ہے کہ ڈوگرا راجا گلاب سنگھ تھا اس کا نام پورا, مہاراجا جو تھا وہاں کا جس نے کشمیر کو بیچا تھا. آپ نے اس میں پڑھا ہوگا نا, ڈوگرا راجا گلاب سنگھ, اپنی پاکستان اسٹڈیز میں. ایسا ہی ہے. ویری گڈ.
अच्छा जी, आगे थर्ड अगर पैसेज हम देखते हैं, पाकिस्तान फाउट ऑन द साइड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। अब पाकिस्तान भी जो लड़ रहा है, हमायत कर रहा है, मुसलसल फेवर में है किस चीज़ की, ऑन द साइड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, के फ्रीडम फाइटर्स के साथ है, एंड फोर्स इंडिया टू गो टू यूएनओ, और इंडिया को फोर्स कर रहा है कि जाओ भाई तुम यूनाइटेड नेशंस में जाओ एंड अप्लाई फॉर सीज फायर, और जंग बंदी का ऐलान करो जाकर। वो रेज अंटिल 1949, यहाँ तक कि जो जंग है वो बहुत ज़्यादा रेज का मतलब होता है वर्ड, गुस्सा, फील और एक्सप्रेस। वायलेंट, वायलेंट जो है वो अनकंट्रोलेबल, एंगर जो है वो अनकंट्रोलेबल एंगर होता है। यस मैम, और उसमें जी स्टूडेंट्स, अब आ रही है आवाज़? एकदम से कहने लगते थे मैडम आवाज़ नहीं आ रही, मैडम आवाज़ नहीं आ रही। नाउ क्लियर? जी स्टूडेंट्स, हेलो, हेलो, यस, ओके। अच्छा जी, ठीक है जी, आप बड़े मज़े से कहानियाँ सुन रहे थे ना बैठ के। अच्छा, रेज का मैं मतलब लिखने लगी थी। रेज का क्या मतलब होता है बच्चों? फील और एक्सप्रेस, फील और एक्सप्रेस, फील और एक्सप्रेस violent uncontrollable anger। रेज मीन्स फील और एक्सप्रेस वायलेंट और अनकंट्रोलेबल एंगर, ठीक है जी। अनकंट्रोलेबल एंगर जो है वो इसको गुस्से को कहते हैं, ठीक है। मतलब अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फाउट ऑन द साइड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड फोर्स इंडिया टू गो यूएनओ एंड अप्लाई फॉर सीज फायर। वॉर एज्ड अंटिल 1949, यहाँ तक कि गुस्सा पकड़ गई 1949 में, व्हेन द यूनाइटेड नेशंस अरेंज्ड अ सीज फायर, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने अरेंज किया कि हाँ जी जो है जंग खत्म कर दी जाएगी, एंड सेट अप अ ट्रूस लाइन,
کہ ایک امن کی لائن جو ہے وہ کھینچ دی جائے گی, سرحد بنا دی جائے گی. دا لائن لیٹ دا نارتھ ویسٹرن پارٹ آف دا کشمیر انڈر پاکستان کنٹرول, اور کشمیر جو ہے وہ کس کے انڈر کنٹرول آ جائے گا, پاکستان کے انڈر کنٹرول آ جائے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کالڈ اٹ, پاکستان جو ہے یہ بتا دیا گیا, اور اس کا نام پاکستان اس کو پکارے گا آزاد کشمیر کے نام سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, the rest of the area was Kashmir under Pakistan control. Sorry, the rest of the area was occupied by Kashmir, اور وہ حصہ جو کہ انڈیا کے ماتحت ہے. It was decided by UNO that the future of Kashmir, کہ فیوچر کشمیر کا کیا ہوگا, یعنی آزاد کشمیر تو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی یا پاکستان کے اندر ہی ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان سے اس کا مطلب الحاق ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ ڈیسائیڈ کریں گے یو این او جو اب آکیوپائڈ کشمیر ہے اس کا جو ہے, اٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی یو این او دیٹ دا فیوچر آف کشمیر would be decided by the by a plebiscite. وہ جو اس تصواب رائے سے یہ سارا کام ہوگا. since then اس لیے انڈیا did not abide by the agreement. انڈیا جو ہے وہ جو ہے ان رولز کو نہیں مانتا by UNO between the two countries, اور اس نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتا. میرا یعنی انڈیا میں انہوں نے کہا, یو این او والوں نے کہا کہ ہم اس سے اسواب رائے کروا دیں گے. ٹھیک ہے, اس اسواب رائے کے وہاں کی عوام جو چاہے گی اس کے متعلق فیصلہ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جی انڈیا والوں نے یہ جو ہے انکار کر دیا اس سے کہ نہیں جی جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا, دوسری چیز وہاں پر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز وہاں پر کیوں نہیں ہو سکتی, اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کو تو پتا ہے اگر ہم نے اس سے اسواب رائے کیا, ووٹ دینے کا اگر حق ہم نے ان کو دیا, تو انہوں نے تو سب نے کہنا ہے ہم جی پاکستان کے ساتھ ہی جو ہے وہ الحاق چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. اس وجہ سے انڈیا جو ہے کوئی بھی اس کا مسئلہ حل ہونے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے جو ہے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہم اس چیز کو ہم لوگ بالکل بھی نہیں مانتے اس چیز کو کہ کیا جو ہے وہ کام کرنا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہو کیا جی, از اٹ کلیئر ٹو آل آف یو کلاس؟ پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہوگا, اردو میں بھی پڑھا ہوگا آف کورس, لیکن یہ ہے کہ یو ایچ ایس کے اکارڈنگ اگر ہم لوگ بات کریں تو ضرور ہم لوگوں کو جو آتا ہے وہ شکیلا پرسن ایز اے لیگل ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, لیگلی جو ہے وہ ٹو کنٹریز کے درمیان فیصلہ کروانے کی کوشش کی, لیکن ہمیشہ انڈیا نے جو ہے وہ یہی کہا کہ جی ہم فیصلہ نہیں کرنا. اچھا جی, ان 1957 a new constitution was adopted. کہتے ہیں ایک نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا دیا گیا. کانسٹیٹیوشن ایک نیا قانون بنا دیا گیا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے. قانون بنا 1957 کی بات ہو رہی ہے, اور 47 میں پاکستان بن گیا. پاکستان کے بننے کے 10 سال بعد جو ہے وہ فریڈم فائٹر اپنی اسٹیبلشڈ کشمیر ایز اے پارٹ آف انڈیا. کشمیر کو جو ہے وہ پارٹ آف انڈیا کے نام سے ہی رکھ دیا کیا. پاکستان آبجیکٹڈ ٹو اٹ اسٹرانگلی. پاکستان نے جو ہے وہ بہت زیادہ 1957 میں آبجیکشن کی کہ بالکل بھی نہیں, انڈیا کو پاکستان کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے, ایسا بالکل بھی کرنا ہم لوگوں نے نہیں ہے, لیکن انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے جی, فریڈم موومنٹ اسٹارٹڈ ان آکیوپائڈ کشمیر ان 1988. کہتے ہیں فریڈم موومنٹ جو ہے وہ آکیوپائڈ کشمیر میں اسٹارٹ ہوگی 1988 میں. دا فریڈم فائٹر ریزسٹڈ دا اگریشن کمیٹڈ بائی دا انڈین ملٹری سولجرز. کہتے ہیں فریڈم فائٹرز جو تھے, ٹھیک ہے, فریڈم فائٹرز ریزسٹڈ دا اگریشن, کہتے ہیں انہوں نے اس کی جارحیت کی بہت زیادہ اس کے خلاف ہوئے. کمیٹڈ بائی دا انڈین ملٹری سولجرز,
اور انہوں نے جو ہے انڈین ملٹری سولجرز کے خلاف جو ہے وہ جاریت پسند رویہ رکھا تھا. انڈین ملٹری سولجرز wrote down a tale of cruelty and injustice in کشمیر. اور یہ سولجرز ملٹری کے جو سولجرز تھے انہوں نے کہانیاں لکھی کہ ان پہ بہت ظلم و ستم اٹھایا گیا ہے, ان کو بہت ناانصافی کی گئی ہے ان کے ساتھ. دے مرڈرڈ انوسینٹ مین, انہوں نے مرڈر کیا ہے معصوم لوگوں کا, عورتوں کا, آدمیوں کا اور بچوں کا. دے ڈسگریس اینڈ molested بے عزت کیا ہے ینگ گرلس کو, اینڈ کمیٹیڈ untold atrocities, اور جو ہے مظالم کا بتایا ہے ان کو, untold and tortured on them, اور ان کو بہت زیادہ اذیت دی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہے ڈسگریس کا مطلب آپ کو پتا ہے, ڈسگریس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کو انسلٹ کرنا. ٹھیک ہے, ڈسگریس انسلٹ. molested کا مطلب ہوتا ہے ایزولٹ اور ابیوز کرنا. میں آپ کو لکھ دیتی ہوں, molested means assault, ٹھیک ہے جی. ڈسگریس کرنا, کسی کی انسلٹ کرنا. لیکن molested means the specific meaning of molested means assault or abuse a person, a woman or outside sexually. ٹھیک ہے, اس طرح سے کسی کی انسلٹ کرنا, کسی کی بے عزتی کرنا. لیکن انتہائی یہ نفرت انگیز کام ہے, میں کہتی ہوں, جو بیفور ریلیجن آف اسلام, اسلام سے قبل جو ہے یہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا, اس سے بھی بدتر ظلم اٹھائے جاتے ہیں جو مسلمانوں پر اس دور حکومت میں, اس دور میں اسلام کے نافذ ہونے سے پہلے جو ہے ان کو کرولیٹی کا جو ہے ایک نشانہ بنایا جاتا تھا. بالکل کشمیر میں بھی یہی ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے, جو کہ انتہائی افسوس کن ہے, دل خون کے آنسر ہوتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے. ٹھیک ہے, ینگ گرل کمیٹیڈ untold atrocities. atrocities ہوتے ہیں ظلم. انگلش میں کیا کہیں گے atrocities کو بچوں؟ ٹھیک ہے جی. Atrocides an extremely wicked or cruel act, typically one involving physical violence or injury. یعنی ظلم و ستم کی انتہا کے فزیکلی ٹارچر کرنا. ٹھیک ہے, ایٹروسائڈس کہلاتا ہے. ہاں ہے نا, اور کیا ہے یہ سارا کچھ, بالکل ایسا ہی ظلم و ستم کی انتہا ہی ہے. اچھا جی, freedom movement started in occupied Kashmir in 1988. یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا. Atrocides and
टॉर्चर्स ऑन देम, और कहते हैं जुल्म सितम उन पर बहाए जाते थे, उन पर किए जाते थे, ठीक है। इन 1993 कहते हैं, अब शुरू से हम 1947 से बिफोर व्हेन द हिंदू एंड मुस्लिम लिव टुगेदर, तब से बात हो रही है शुरू हम लोगों की कश्मीर के बारे में, ठीक है। तब से होती 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 अब यहाँ तक पहुंच गई 1993। द फ्रीडम मूवमेंट एंटर्ड अ न्यू फेज व्हेन द इंडियन सोल्जर अटैक हजरत बुल शराइन दरगाह इन श्रीनगर। कहते हैं 1993 में फ्रीडम मूवमेंट जब शुरू हुई, एंटर्ड अ न्यू फेज, एक नए फेज में, व्हेन द इंडियन सोल्जर, जब इंडियन सोल्जर अटैक हजरत बुल शराइन, जब उन्होंने हजरत बुल रज़ियल्लाहु अन्हा की जो है दरगाह पे हमला किया इन श्रीनगर, श्रीनगर में। द फ्रीडम मूवमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन इन कश्मीर विद फुल फोर्स एंड स्ट्रेंथ। कहते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट जो है स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी जारी है, ठीक है, अभी भी जारी है ऑन कश्मीर, कश्मीर पर विद फुल फोर्स एंड स्ट्रेंथ, पूरी अपनी जद्दोजहद और कोशिश के साथ अभी भी जंग जारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? आप सब कहेंगे यस मैम, अवेकिंग, वी आर नॉट स्लीपिंग। आप लोगों से मैं पूछती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग द कश्मीर प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग द कश्मीर इश्यूज, कि आपके ख्याल में आपके सामने है सारी सूरत हाल, ऐसे ही है? सारी सूरत हाल आपके सामने है, पूरे की पूरी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सब कुछ आपके सामने है। बच्चों आप लोग मुझे बताएं कि इसका क्या हाल होना चाहिए, पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए क्या कर सकता है, इसकी गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे इसका बताना है, ठीक है, कि भाई इसके लिए क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, इसके लिए बेहतरीन हल क्या है। अवेकिंग सही है, जागते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादोबाद रखे। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि बेटा क्या हल होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, ज़रूर बताना है आप लोगों ने मुझे, अभी, ये नहीं कि बाद में, ठीक है। सब अपनी अपनी थोड़ी सी ज़रा राय दें मुझे इसके बारे में कि क्या होना चाहिए कश्मीर पे। अब देखें वहाँ लॉकडाउन किया गया, पूरी दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं इस तरह से कि जी हमें पूरी दुनिया के सामने जो है लॉकडाउन का इस तरह से सामना करना पड़ा है, हम लोगों को इस तरह करना पड़ा है, हम लोगों को उस तरह करना पड़ा है, एंड दैट्स ट्रू, करना भी पड़ा। हम कब कह रहे हैं कि नहीं करना पड़ा, इसी तरह से ही है ना, ठीक है। चलें जी, अब आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग मुझे बताएं, अपनी राय दें मुझे कि क्या होना चाहिए। द कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ अ फ्लोइंग डेंजर फॉर द वर्ल्ड पीस। कहते हैं कश्मीर प्रॉब्लम भी जो है वो दुनिया के लिए भी खतरे का बाइस बन गई है। द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर हैज़ बिकम अ फ्लैश पॉइंट फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। कहते हैं यहाँ तक कि रीजन खत्ता अर्ज के लिए तमाम दुनिया में ये जो है इसका अमन जो है वो एक मुश्किल का सबब बन गया है दूसरों के लिए भी। इट में जनरेट न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहता है हो सकता है कि ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक न्यूक्लियर वॉर जनरेट कर दे। मैं जानती हूँ कि 2020 में प्रेडिक्शंस थी, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जितने भी हमारे जो हैं फ्यूचर लीडर्स हैं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला से, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनका सिर्फ नॉलेज, उनको वो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है, एस्ट्रोलॉजी का पूरा एक जो है वो क्या कहते हैं स्टडी है ना, सितारों के बारे में, सितारों का हाल जो बताते हैं, ठीक है। इनकी प्रिडिक्शन थी कि 2020 में बहुत ज्यादा डेथ्स होंगी, डेथ रेट हाई हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन कैसे होंगी, इनकी नजर में यही था कि हाँ जी डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डेथ रेट किस तरह से ज्यादा होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लाशों के ढेर लगने, और वो क्या की सूरत में होगा कि न्यूक्लियर वॉर होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आपने देखा होगा इंडिया ने बहुत दफा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, उसके अगेंस्ट चले हैं ये बहुत दफा। इन्होंने पिछले दिनों भी जो है वो ड्रोन हमले मतलब किए हैं, और ड्रोन कैमरास जोड़ देते हैं यहाँ पर सारा कुछ देखने के लिए, उस तरह से, ठीक है। अब सूरत हाल क्या है कि
प्रेडिक्शन तो उन्होंने दे दी कि 2020 जो है वो हलाकतों का साल है, ठीक है, तो लेकिन उनको अब ये नहीं पता था कि किस तरह से होगा, बीमारी से लोग जाएंगे, वो ये समझते रहे कि न्यूक्लियर वॉर जब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो सारा कुछ चीजें वैसी रह जाती हैं, इंसान जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसमें यही चीज होती है ना, ठीक है। लेकिन जब कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, तो फिर उनको पता चला कि हलाकतों का साल क्यों है। लेकिन अभी प्रिडिक्शंस अभी भी यही हैं हम लोगों की कि अभी भी जो है वो जो है अल्लाह ताला की नेचुरल कैलेमिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, फ्लड आएंगे बहुत ज्यादा, प्रिडिक्शंस है ना, बाकी अल्लाह ताला अपनी रहम करम करे, अपना अल्लाह ताला करम करे, कुछ भी ना हो हमारे पाकिस्तान को, हम लोगों को कुछ ना हो, हमारे पाकिस्तानियों को कुछ ना हो, ठीक है। लेकिन अभी नेचुरल कैलेमिटी वो कह रहे हैं कि है, और ये भी कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म हो रहा है ऑल इन द वर्ल्ड, नॉट इन द पाकिस्तान, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान बट ऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं सितंबर तक जो है, अगस्त सितंबर ये एंड होगा, मतलब पीक पे जितना होना था हो चुका, अब आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा है। और पाकिस्तान की भी कल की जो खबर थी वो यही कह रहे थे कि 46% जो है वो रह गया है, ठीक है। अब प्रेडिक्शन से मुझे कहाँ से याद आया, ये इट में जनरेट न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सिंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एटॉमिक पार्ट्स, कहते हैं दोनों जो है एटमी पार्ट्स हैं इनके पास, इट इज लाइकली दैट इंडिया इन इट्स फ्रस्ट्रेशन एंड नर्वसनेस, कहते हैं कि जो है नर्वसनेस में ये हमेशा रहता है, म्यूजिक की फिजा कायम रहती है, मे टेक रिसोर्स टू न्यूक्लियर वॉर, हो सकता है कि वो कदम ना उठा ले कि उसको न्यूक्लियर वॉर करनी पड़ जाए, द न्यूक्लियर वॉर में स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं, और फिर ये अगर दुनिया फैली तो दुनिया में फैल जाएगी, there is a possibility मुमकिन है that this war may drag other Muslim countries, दूसरे मुसलमान कंट्री भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब हो गया। अब सेम प्रेडिक्शन सी कि इसमें जो है ये सारी जो है मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोरोना कहाँ, चाइना से चला, चाइना से चलता चलता कहाँ पर सबसे पहले पहुंचा था, आपको पता है सबसे पहले केस कहाँ आया था चाइना के बाद, मुझे ये बताएं बच्चों। चाइना के बाद केस पहला कहां पर आया था कोरोना का? चेंज हो गई है बेटा स्लाइड, महक खीरा स्लाइड चेंज हो गई है, हो गई है, हो गई है, आ गई होगी रुशना जी, मुझे जवाब दें जरा। ईरान में आया था अली हमजा, वेरी वेल डन, ठीक है। ईरान में केसेस आए थे, क्या हुआ था, जो कुछ ईरानी लोग जो थे वो गए हुए थे उधर, वुहान में नहीं, चाइना में गए थे, और कुछ चाइनीज जो थे, मुस्लिम चाइनीज जो थे वो ईरान मतलब आते हैं ज़ियारतों के लिए, जाहिर सी बात है ईरान और इराक है, वहां पर ज़ियारतें हैं बहुत ज्यादा, वहां पर सेकंड जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जो है वो ईरान में ही होना शुरू हुआ था। वहां के लोग अब हमारे जो पाकिस्तानी बहुत से ईरान में रहते हैं जाके अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, ठीक है, अब वो वहां पर रहते हैं, ईरान के लोग जब वापस आने शुरू हुए वहां पे उनको कोरोना हो गया, ठीक है, दूसरे लोगों से लेते देते दिलाते वो पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान वालों ने अपनी सरहद जो है वो बंद नहीं की थी, अपना जो है कुछ भी जो है वो फ्लाइट्स मना नहीं की थी, और ना ही इन्होंने बाय बस जो है वो रास्ते बंद किए थे, ये सारे आगे जब ईरान से आए यहाँ पर पाकिस्तान में इन्होंने जनाब फिर इससे मिल, इस रिलेटिव से मिल, उससे मिल, वो आगे से उससे होता 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 बाकी अल्लाह ताला के काम है। बहरहाल ये कि स्प्रेड यहीं से ईरान और चाइना के लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया था, अदरवाइज अगर तब ही मैं कहती हूँ कि लॉकडाउन ना भी होता, लेकिन ये है कि जो जिस तरह से अब कहा हुआ है कि एयर ट्रेवलिंग नहीं होगी और ये सारी सरहदें बंद कर दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है आप ये देखें कि कुवैत को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, वो कहते हैं हमारे मुल्क में किसी ने नहीं आना, इधर देख लें, ईरान को देख लें, लेकिन हमारे मुल्क से जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, और हमारे मुल्क में क्या कहा जा रहा है कि जिसने आना है आ जाए, जिसने आना है, जो पाकिस्तान जहां पर फंसे हुए हैं वो आ जाए, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान की, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, दिस पॉसिबिलिटी दैट दिस वॉर में ड्रैग अदर मुस्लिम कंट्रीज, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में ये लगी कि नहीं कोरोना वार, ये भी वॉर ही है,
लाइक अफगानिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरब। सऊदी अरब में भी देख ली लॉकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, प्रेडिक्शन थी ना इनकी भी ये। इंडिया एंड पाकिस्तान आर स्टिल ऑन द रोड ऑफ प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। कहते हैं कल्चरल फील्ड में, सोशल फील्ड्स में ये एक ही सफर पर हैं। द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड सफरिंग। और ये दोनों ही मुल्क जो हैं एक मिजरेबल कंडीशन में हैं। दे लिव बिलो ह्यूमन लेवल। यहाँ तक इंसान को जो सहूलतें इंसान होने के नाते मिलनी चाहिए, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ा है कि इन दोनों मुल्कों में लोगों को वो सहूलतें मैसर नहीं है। बोथ द कंट्रीज आर स्पेंडिंग द मेजर पार्ट ऑफ देयर बजट ऑन द एडवांसमेंट ऑफ मिलिट्री अग्रेशन। कहते हैं मिलिट्री पे बहुत पैसा लगाते हैं। द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी स्पेंड टू रूट आउट पॉवर्टी एंड मिजरी फ्रॉम देयर कंट्रीज। कहते हैं अगर मिलजुल कर रहें तो पॉवर्टी का और मिजरी का यहाँ से खात्मा हो सकता है, लेकिन मिलके रहेंगे तो तब की बात है ना जनाब। ठीक है। द कॉन्स्टेंट हॉस्टिलिटी, कहते हैं मुसलसल दुश्मनी बिटवीन द टू कंट्रीज गिव अ चांस टू द big powers to exploit their situation whenever they like। कहते हैं कि इस वक्त भी चाहें तो ये किसी वक्त भी कोई भी कुछ कर सकते हैं। both the countries have become a comfortable and profitable market for the sale of expensive weapons। और कहते हैं दोनों के पास बहुत expensive weapons हैं, profitable चाहें तो ये कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। both the countries are at the mercy of big powers। कहते हैं दोनों मुल्क जो हैं आर द बोथ द मर्सी ऑफ बिग पावर्स, दोनों ही बिग पावर्स के जो है वो रहमो करम पर हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम नीड्स इमीडिएट एक्शन ऑफ द यूएन एंड बिग पावर्स। बिग पावर्स किसे बोला गया है बच्चों, बताएं जी। यहाँ पर बिग पावर कहा हुआ ना कि दोनों जो है किसके रहमो करम पर है, यूएनओ की और बिग पावर के। बिग पावर क्या है, if the world peace is not going to be risked, the world powers must intervene and solve the problem। कहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो। वर्ल्ड पावर अगर चाहे तो बहुत जल्दी फैसला कर सकती है कश्मीरियों के बारे में और यहाँ तक कि इंडिया के बारे में भी। जी बच्चों, ये था आप लोगों का काम। ठीक है जी, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आप लोगों को दिया हुआ था काम करने के लिए। ठीक है, आप लोग अपनी जो है वो राय देंगे मुझे। ठीक हो गया जी, अपनी राय दें मुझे। अब क्या कहते हैं आप लोग बच्चों, कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से हल होना चाहिए और क्या किया जा सकता है और बिग पावर क्या है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर लिखा भी था, मैं वो पढ़ते हैं थोड़ा सा। सना ने लिखा था मैम कश्मीर को आज़ाद ही रहने दिया जाए, ना पाकिस्तान ना इंडिया छोड़ दें, जान उसकी अलग गारमेंट अलग मुल्क की हैसियत दे दें बस। तो बेटा ठीक है, हम लोग भी ये नहीं कहते, पाकिस्तान तो ये कहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। पाकिस्तान तो ये कहता है कि वहां के मुस्लिम्स को आज़ाद करने से लोग, इंडिया अगर पाकिस्तान के पास नहीं आता तो इंडिया के पास भी ना जाए, इस तरह से वो ऑक्यूपाइड किया हुआ उसको। ठीक है, यहाँ पर एक और सेकंड स्टेटमेंट भी थी, किसी और ने लिखा था, पता नहीं डिलीट कर देते हैं एकदम से, मुझे तो अभी तक मैसेज डिलीट करना नहीं आया वेबिनार पे। यस मैम, वेकिंग सना ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन मुझे हाल चाहिए था बच्चे। वॉर होनी चाहिए, अल्लाह माफ करे बच्चे, वॉर हो गई तो बस फिर हम ये जो कोरोना शोना से बच भी है ना, ये भी नहीं बच सकते फिर हम लोग तो। अच्छा जी, अमेरिका इज अ सुपर पावर देयर। अब कौन सी सुपर पावर बनने जा रही है। खुशनूद कह रहा है कि दोनों कंट्रीज को मिलकर इसका मसले का हल निकालना चाहिए। बहुत दफा यूएनओ में पाकिस्तानियों को भी बुलाया गया, पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर भी गए और इंडिया के
अब वो जाते दोनों को बुलाते हैं कि जी आए जी हमारे साथ बैठ के जो है टेबल टॉक करें। टेबल टॉक जब भी करी जाती है तो वहां से इंडिया जो है वो उठ के चला जाता है। आप ये देखें कि अभी भी आप लोग जंग की बातें बीच में कर रहे हो मैडम, कश्मीर से रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है। नहीं नहीं, वॉर से रिलेटेड है, जंग की इसलिए बातें हो रही हैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर बहुत दफा टेबल टॉक हुई है, इस वजह से जो है वो उन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो बस ये चीजें हुई हैं, वो देखें रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो ऑब्जेक्शन आ गया कि क्यों जंग की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी आप देखें। ठीक है, तो अभी अगर जो है टेबल टॉक की गई है, लेकिन टेबल टॉक में कभी भी इंडिया 1947 से लेकर अभी तक जो है वो इंडिया इन चीजों के जो है वो आया ही नहीं है सामने। ठीक है, वो कहते हैं जी हमने करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ है। जी बिल्कुल, इस सवाबे राय का जो है वो हम दे सकते हैं। जी चाइना बिल्कुल कह सकता है, लेकिन चाइना की और इंडिया की तो भी आपको पता है क्या सूरत हाल चल रही है। नीता आप तो बहुत ही अग्रेसिव हो गई हैं। चलें, बस ये है कि अभी दुआ की जा सकती है इस चीज के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी ये है कि कश्मीर प्रॉब्लम अल्लाह ताला करे कि जल्दी ही हो जाए, और अमेरिका सुपर पावर अमेरिका के हाथ इन्होंने छोड़ा था कि वो मसले का जो है वो सारा हल निकाल लेंगे, लेकिन वो भी मसले का सारा हल नहीं निकल सका। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कोरोना वार, और ये कि दूसरा इंडिया और जो है वो अमेरिका मिला हुआ है, वो कोई इसका हल निकालना नहीं चाहते। अब अल्लाह ताला करें कोई ना कोई इससे निकलना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम जो है वो इस पर फिर बात करेंगे। ठीक है जी, तो हाँ जी, चलें आप 5 मिनट्स की ब्रेक ले लें, जब तक मैम रूबीना 11 o'clock आके आपको ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है, आप लोगों को ब्रेक है, आप लोग ब्रेक ले लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। 5 मिनट्स की ब्रेक है, यू शुड बी देयर एट 11 o'clock। 11 o'clock आप लोग आ जाएं फिर से। ओके, जी बिल्कुल, इतने सालों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का अभी तक फ़िलहाल। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि दुआ किया करें कि अल्लाह ताला करे कि कोई ना कोई अच्छा सा सॉल्यूशन जो है वो आ जाए। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह ताला आ भी जाएगा कोई ना कोई। बहुत अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि कोई ना कोई इसकी सूरत हाल निकल आएगी। ठीक है, लेकिन आइंदा आपने पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए बहुत आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को भी जो है वो जल्द अज जल्द आज़ादी की नेमत से नवाजे, और इंडिया के हिंदुस्तानियों के जो है वो जुल्म सितम ख़त्म हो जाए वहाँ पर। ठीक है जी, दे आर स्पेंडिंग वेरी मिजरेबल एंड पैथेटिक लाइफ। Okay जी, take best care of yourself. Students, any question do you want to ask? तो I am here. आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, कुछ भी करना है तो जरूर मुझसे पूछें, बताएं मुझे, तो इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको जवाब दे देती हूँ अगर कोई भी आप लोगों ने पूछना है तो। 57 मिनट हो गए होते हैं पूरा टाइम, तो फिर मैं ऑफ कर